মইতো নামানো এইবিলাক আক্ৰমণ কৰিব গৈ লাভ নাই। মই মুখ্যমন্ত্ৰী থকা দিনলৈকে গৰু খুঁটিটো আক্ৰমণ কৰি যি পাব লাগে পাইছে, বুঢ়া পাহাৰতো আক্ৰমণ কৰিব গৈ যি পাইছে, আজিও আক্ৰমণ কৰিবলৈ গৈ যি পাব লাগে পাইছে। আমাৰ ইয়াত কম্প্ৰমাইজৰ কথা নাই। গতিকে কংগ্ৰেছ আহিলে 1,29,000 বিঘা মাটি উচ্ছেদ কৰিছিলোঁ, তেওঁলোকে ঘূৰাই দিব, লগত এটা ইন্দিৰা আৱাস প্ৰধানমন্ত্ৰী আৱাসৰ ঘৰো বনাই দিব, স্কুলো বনাই দিব। অসমীয়া মানুহে দুধদানি मैं एक उदाहरण देता हूं असम का। असम में एक दशक पहले तक स्थितियां बहुत खराब थी। अस्थिरता, अलगाव, हिंसा, यही सब कुछ असम में नजर आता था। लेकिन आज असम विकास के नए रास्ते पर दौड़ रहा है। कई दशकों से जो उग्रवादी गतिविधियां चल रही थी वो बंद हुई है। आज असम कई पैमानों में देश के दूसरे राज्यों से आगे निकल रहा है।